Well, selamat pagi. Well, good morning. Saya belum sempat telepon keluarga dan saya I- nggak tahu mereka ikutin ibadah secara live. Kalau iya, selamat Natal mamaku, abang-abang, kakak-kakak di I did not get a Dimanapun chance to kalian call ada. my family. Well, if they are watching, if you're there online, Merry Christmas to my mom and my sisters. Ya lupa mertua juga sekalian, ibu mertua. Well, Memberkati. he doesn't know the link. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat Natal buat Good kita semua. morning, Merry Christmas to you all. Ya. Selamat Natal, selamat pagi buat kita Good semua. morning, Merry Christmas to you all. Saya sangat surprise saudara. I'm so surprised. Datang lagi pagi hari ini, kemarin sudah ibadah. I know datang most lagi of pagi you hari were ini. here last night, but you are here again this morning. Besok jangan lupa, Do not forget tomorrow. ya besok juga Okay, ada. don't Hari forget Senin about besok, cuman tomorrow. kita nggak ada ibadah. Tomorrow is Monday. I'm just reminding you. Haleluya. Hallelujah. Saya minta di slide-nya boleh, Albert. Albert, can you put up the slide? Hari ini semestinya bukan saya yang sampaikan firman. It was not supposed to be me who preached the message this Tapi morning. kita hari ini semestinya mendengarkan tuntunan dari gembala. We're supposed to receive the message from our senior pastor. Tapi jujur saudara, sepanjang malam hati saya tergelitik dan tidak tenang. But I was so restless last night. Dan nanti saudara, tuntunan gembala saudara juga akan bisa dengarkan nanti di channel YouTube gereja. Saudara akan bisa mendengarkan tuntunan gembala. I will put up the link to our senior pastor message on the YouTube, on our website, and you can hear and watch them. Dan saya mengucapkan juga selamat datang buat semua teman-teman saya, anak-anak, ponakan-ponakan yang jauh-jauh datang dari manapun kau. I want to welcome you, my sisters, my cousin, my nieces, my Ya, beloved family that apapun, came from far away. apapun sebutan saudara bagi dirimu untuk saya, selamat Whatever datang. you call me, I welcome you. Saya kasih judul penyampaian firman Tuhan adalah, Elvis, where is he? right there. Ada Elvis? Mana dia? Oh, Elvis jauh-jauh dari Washington DC. Elvis came all the Welcome. way from Washington Welcome. D.C. Welcome. Saking mudanya saya nggak kenalin siapa You are tuh anak too, muda. you look so young. I couldn't recognize you. Saya pikir adiknya Randy. I thought it's Randy's brother. Sama-sama baca The Greatest Gift. The greatest gift. Let's read this together. Say it with me one more time. The Greatest Gift. The greatest gift. 1, Katakan 2, 3, sama-sama. pemberian terbesar. Pemberian terbesar. Di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16. In John 3:16. Nah, saudara bisa lihat Now you terlalu can kecil see kah? that. Is that too small Yang di belakang bisa lihat Nico, Can you see AL? it? Can you see? in the back? Okay. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Dari satu ayat ini saya renungkan, dia bilang gini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. From this one verse I meditate that he gave his only begotten son. Pemberian itu adalah diawali oleh inisiatif dari Tuhan pencipta alam God semesta. initiated this. That's why he said for God so loved that he gave. Jika engkau adalah seorang yang biasa memberi, maka ada satu the nature of God yang ada dalam hidupmu sehingga engkau adalah juga orang yang memberi seperti Tuhan If kita you pemberi. are a giver, there is a nature of God that lives in you that you love to give. Itu bukan dari dirimu tetapi ada nature Tuhan yang ada dalammu sehingga engkau adalah orang yang mudah memberi. It is not from you, but the nature of God dwells in you that you just likes to just give, be generous. Apa alasan Tuhan atau Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal? Karena begitu besar kasihnya. What was the reason that he gave his only begotten son? It begins with for God so loved. Tuhan tidak bisa memberi kalau dia tidak punya sesuatu untuk diberi. Dia harus punya sesuatu untuk diberi. He could not give, he has nothing to give. He has to have something in order for him to give it away. Bu Shirley, saya punya ini. Shirley, I have this. Boleh terima Ibu? Can you accept this? Sebenarnya bukan punya saya cek gambaran saja. It's not mine actually, but I... Silakan dibawa pulang. Now Silakan you taruh di may situ. go back with it.
Saya tidak akan bisa memberi pulpen itu kalau saya tidak punya pulpen di I will tangan saya. never be able to give her that pen if I don't have that pen Sama with juga, me. kalau Ibu Shirley datang kepada Tuhan, kalau dia tidak punya apa-apa di tangan. Tahu, ya tadi No. saya kasih, jangan bawa pulang. The same thing with her. Dia tidak bisa datang she kepada saya cannot come tanpa to dia me punya sesuatu di without something on her hand. Ada di sini hubungan timbal balik antara Tuhan pencipta dengan kita ciptaan. There is a correlationship in here. Dia adalah pencipta segala sesuatu, dia memberikan bagi kita. He's the creator of all things and yet he gave Kita to adalah us. ciptaan yang sebenarnya tidak punya apa-apa. We are the creation that has nothing. Sekarang di tangan kita ada sesuatu kita bisa berikan kembali untuk Tuhan. Now we have something on our hand that we can give back to God. Pertanyaan saya, My yang di tangan question kita is- datang dari mana? What is it that we have that who does it comes with? Who does it come from? Bapak Ibu, yang di tangan kita datang dari mana? What is it that we have on our hand? Betapa Who does it sulitnya come from? kita waktu kita menyadari saatnya kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Padahal itu datangnya dari Tuhan. Where does it come from? I'm sorry. It's so hard for us to understand, to realize that everything that we have comes from Him. Pokoknya hari ini saya mau bikin hard time buat istri saya. I'm trying to give my wife a hard time this morning. Saya panjang-panjangin aja biar bingung dia I'm just terjemahin. gonna lengthen everything, make it long. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saya baca bahasa Indonesia, nanti istri saya baca dari Merriam-Webster. Keselamatan itu diterjemahkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal, keadaan dan sebagainya tentang selamat. Perihal selamat, bicara juga kesejahteraan, bicara kebahagiaan dan sebagainya. Ini di dalam Merriam-Webster dikatakan begini. This is what salvation means, the taken from Merriam-Webster dictionary. It's deliverance from the power and effects of sin. Wow. Deliverance from the power and effects of sin. That's salvation according to Merriam-Webster. Ini adalah keselamatan menurut dictionary Merriam-Webster. Saya nggak tahu KBBI ini yang nulis siapa, tapi tidak ada sedikit pun tentang dosa di situ KBBI. But in Indonesian dictionary, it did not mention about sin. Tidak ada bicara kelepasan dari dosa di dalam kamus besar bahasa Indonesia. It did not mention about deliverance or being set free from sin. Tapi di dalam Merriam-Webster dikatakan arti salvation adalah deliverance, kebebasan daripada kuasa dan efek daripada dosa. But Merriam-Webster dictionary clearly stated that salvation is deliverance from the power and effects of sin. Satu kali saya dapat sesuatu dari Tuhan dan dia dapat satu penglihatan, dikatakan dalam pasal yang ke-9 kalau saya tidak salah dikatakan begini, not this one. Dikatakan aku melihat ada bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah menerima terang yang besar. The prophet Isaiah received a vision at one point and he says that there is a people who walk in darkness, the nation that walks in darkness. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan menerima terang yang kekal. Terima terang yang besar. But those people who walk in darkness, they have seen great light. Saya percaya Yesaya ini melihat jauh ke depan. I believe Isaiah, the prophet Isaiah, sees clearly to the future. Kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan bangsa, tapi kalau dalam terjemahan Inggris dikatakan people. In the Indonesian translation, Indonesian Bible, it says nation, but in the English translation, it says the people. Saya percaya ini bicara dengan ada orang-orang di depan sana yang jauh dilihat oleh Yesaya, bangsa yang sedang berjalan dalam gelap telah menerima terang yang ajaib. I believe that prophet Isaiah have seen it yet to the future, that there are people that walk in darkness and they have seen the great light. Saya percaya Yesaya ini sedang menubuatkan jauh ke depan akan kelahiran Kristus Yesus di And I Bethlehem. believe that prophet Isaiah has been prophesied about the birth of Jesus. Tapi bukan hanya sampai kelahiran Yesus di Bethlehem, And it tapi does not sampai stop 2022 kita ada di Amerika All ini. the way until 2022 that we Dan are here in seterusnya sampai America. semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut And Yesus all the adalah way Tuhan. until every knee shall bow, every tongue shall Hallelujah. confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Saudaraku, di dalam keselamatan itu saya kasih sebentar, di dalam Yesaya dulu, Yesaya 42. Now go to Next note. Isaiah 42. Dikatakan begini, It says aku ini this. Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa.
I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand, and I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. As a light to the Gentiles, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di luar orang Israel itu disebut Gentiles, orang biasa yang bukan umat The pilihan. Gentiles refer to the non-Israelites, the people who are outside the Israelites. Ini bicara juga tentang saudara dan saya. It talks about you and me. Nah, di dalam keselamatan yang kita percaya di dalam Kristen, sebagai orang Kristen, Now, in the salvation that we believe as Christians, kita di sini percaya bahwa keselamatan kita tidak keselamatan yang pasif, tapi keselamatan kita progres. now we believe that our salvation is not a passive salvation, but it's a progressive one. Next. A progressive salvation. It's called progressive salvation. Dari kita orang berdosa, kita mengalami pembenaran. We used to be sinners and then we become righteous. Sekarang dari pembenaran kita mengalami proses pemurnian terus. And we are being sanctified, we are being justified, we have been glorified. Nanti ujungnya adalah, yaitu tadi, pemuliaan atau glorification. And the glorification is at the end. Nah, kita bicara sekarang poin pertama, apa justification? Now let's go to the first one, justification. What Apakah is pembenaran itu? Next. justification? Ya, next slide. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, In Ephesians 2 verse 8, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Bahasa Inggris dibilang apa? It is the gift of God. Pemberian Allah atau hadiah pemberian daripada Tuhan. It is the gift of God. It's like God is giving you gift, presents. Tadi pagi anak saya paling kecil begitu dia melek mata lihat saya, tidak seperti hari-hari biasa. My daughter, when she woke up this morning and she saw me in a different way, unlike regular or ordinary days. Saya baru sadar ini hari Natal, dia bilang, Merry Christmas Papa. And I just realized it was Christmas when she said, Merry Christmas, Papa. Saya bilang tadi waktu dia di kamar mandi, saya bilang, Hani, lucu juga kalau tiap hari kau bilang sama Papa Merry Christmas. Ya. It's funny if you greet me every day, Merry Christmas. Tapi saudara dikatakan begini di dalam Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. For by grace you have been saved through faith. Kamu diselamatkan, gereja Tuhan di sini kamu diselamatkan bukan yang kau hebatnya beribadah. Church, you have been saved not because you routinely go to church. Bukannya kita hebatnya melayani. Not because you minister or serve the Bukan Lord karena every engkau week. pendeta. Not because you are pastors. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. The word of God, by grace you have been saved through faith. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. And that is not of yourself. It is the gift of God. Baru-baru ini saya ada bicara dengan seorang teman. Recently I had a conversation with someone. Saya kaget dengan statementnya dia. So surprised with his statement. Dia bilang begini, He said this. saya akan melakukan ibadah keagamaan saya dan mudah-mudahan saya masuk surga. I'm sorry. She said this, and I will perform my religious duty, and hopefully I will make it to heaven. Hopefully katanya, mudah-mudahan. Hopefully, she said. Kalau saya bilang sama saudara, mudah-mudahan semua masuk surga ya. What if I said to you, hey, hopefully I will see you in heaven. Every one of us will, hopefully we will make it to heaven. Hopefully, nggak ada jaminan. There's no guarantee. Kira-kira saudara pulang ini semangat apa enggak jadi orang Kristen? What do you think when you leave this Hello? when you leave this building? What do you think you feel? Gimana Ibu Foni? Kalau Foni, saya bilang mudah-mudahan masuk surga ya Bu Fon. What would you feel if I said to you, hopefully you'll go to heaven? No. Dia pasti cari pendeta lain, second opinion. I believe that she will seek another pastor looking for second opinion. By the way, we have our little doctor here. Nanti saya kenalin kapan-kapan. Pasti Bu Foni akan pulang dengan perasaan begini, kok nggak ada jaminan ya? I believe Fonnie will leave this place like, wait, there's no guarantee? Karena tidak ada jaminan keselamatan, maka berusaha dengan apapun jalannya supaya bisa selamat. And because there's no guarantee, people or
that person will try so hard to find a way to get to heaven. Firman Allah berkata itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. And the word of God says that is not of yourself. Kalau It saudara is the tahu itu gift of pemberian God. Allah, berikan tepuk tangan If buat you Tuhan know kita. that Itu it bukan is the hasil gift of usahamu. God, let's give God a round of Haleluya. applause. Give him glory. Hallelujah. Karena kita tahu maka jangan sampai terjebak seperti apa yang dikatakan Tuhan Matius pasal 7, 20-21 itu. Akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak tanda mujizat demi namamu. Do not fall into that trap on Matthew 7, verse 21, 22, and says that, Lord, Lord, have we not prophesied for your name? Have we not delivered people, healed the sick for your name? And yet the Lord says at the end, depart from me because I never knew you. Kalau kita lihat ayat-ayat itu saudaraku, itu kira-kira gereja denominasi apa? If we read that passage, that verse, what kind of Apa Ibu denomination? Jen? Karismatik Pentakos yang percaya mujizat. Charismatic Pentecost that believe in miracles. Ya, All of us in this place. karena banyak gereja nggak percaya mujizat, nggak Because percaya there are pengembangan many tangan, churches nggak don't- percaya usir setan. Do not believe in the deliverance of the devil, do not believe in miracles. Saya pernah dipanggil oleh keluarga Kristen, dipanggil untuk apa? Untuk usir setan di rumahnya. Someone, a family have called me to their house, invited me to their house to do what? To deliver demons, to rebuke the devil. Karena gereja mereka tidak mengajarkan atau tidak percaya akan kuasa Roh Kudus masih aktif sampai hari ini. Because they go to the church that don't believe that kind of thing. They don't believe in the laying of hands. They don't believe in rebuking the devil. Tapi apa kata Matius 7? But what did Matthew 7 said? Sementara mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami begini, bukankah kami begitu? Tuhan bilang gini, enyahlah, aku tidak kenal. And yet they were so busy saying, Lord, we have done this for you. We have done this. We have delivered. We have healed. But yet, the Lord says, depart from me because I never knew you. Coba bayangkan sebentar. Elvis just tiba-tiba datang dan imagine it. bilang gini, Pak Andi. Terus dia bilang, Elvis said that. siapa ya? Pastor Andy. And I will stop him like, who are you? Gimana perasaanmu, Vis? What would you feel? Apa yang akan kau klaim? Pasti kau klaim, kemarin lagi kita pakai Tesla. So lupa leh. Well, I let you drive my Tesla and now you turn Pasti me dia akan down. sebutkan semua apa yang pernah dia lakukan buat He saya. will try to repeat and he will try to mention all the things that he has done for me. Apa kata Efesus 2:8? And what did Ephesians 2 verse Itu 8 bukan says? hasil It is not usahamu, of yourself, tapi pemberian Allah. but it is the gift of God. Sekali lagi, Once Matius 7 again, itu bicara Matthew orang-orang Pentakosta 7 karismatik. speaks of all of us, Pentecostal charismatic So be people. careful. So be careful. Hati-hati. Be careful. Jangan karena tanganmu penuh dengan kuasa kemudian kau merasa engkau sudah berkenan di hadapan Allah. Don't because your hand is filled with power and you feel that you have found favor in the sight of God. Kau tumpang tangan orang jatuh. And then you lay hands, people will fall. Berjam-jam dia nggak bangun. Slain in the spirit for hours, stay on the floor Dan kau for merasa engkau hours. ada kuasa yang And you dari feel tempat that maha you tinggi. have that power from on high. Tuhan bilang begini, God says, itu hambaku itu, dia dulu aku pakai, sekarang dia mau pakai aku untuk kemuliaan dia sendiri. I used to use him, but now he used me for his glory, not mine. Do you want to be used by God or you use God for your own benefit? Apakah saudara mau dipakai Tuhan atau saudara mau memakai Tuhan untuk keuntunganmu? Haleluya. Saya nggak mau saudaraku pakai Tuhan untuk keuntungan saya. I don't Saya want mau to use supaya God for Tuhan my semakin own diuntungkan, benefit. Tuhan pakai saya. But I want God to use me for his benefit, for his glory. Haleluya. Hallelujah. Itu bukan hasil usahamu, It is not of yourself, tapi pemberian Allah. but it is the gift of God. Dalam Roma 5:16, In Romans ini 5:16, kita masih dalam poin justification, masih dalam we are poin still pembenaran. under justifications. Next. Next. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. Adam yang pertama yang Tuhan ciptakan di Taman Eden,
dia gagal jatuh dalam dosa sehingga seluruh dunia jatuh dalam dosa. The Adam that God created, first Adam that God created on the Garden of Eden, fell into sin, resulted the entire universe to fall into sin. Tapi Adam yang kedua yaitu Kristus Yesus, oleh karena dialah ada pembenaran bagi semua dosa. But the second Adam, which is Christ Jesus, through him there is a justification from sin. Sekalipun ini musim Natal, saudara, Even mari though this kembali is- lagi lihat salib. Even though this is a Christmas day, a Christmas season, I want you to look back. I want you to keep looking at the cross. Kita lihat salib, biasanya kita diingatkan nanti Easter, Paskah, kita diingatkan akan salib, tapi Natal ingat akan salib ini. We usually being reminded of the cross during Easters, during the Passover season. But on this Christmas day, I want you to look at the cross. Adam yang pertama gagal sehingga seluruh dunia jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua adalah Kristus Yesus. Oleh karena pemberian dirinya naik di atas kayu salib, maka semua manusia boleh mengalami keselamatan bagi mereka yang mau menerima. The first Adam who failed and resulted in the whole universe to fall into sin. But the second Adam, which is Christ Jesus, through his giving of his life and through the justification, all of us have received that. They have been justified. Nah, setelah kita mengalami yang proses pembenaran itu, kita masuk proses yang kedua. And after this first process of justification, we enter into the second one. Next one. Kita masuk ke dalam apa yang kedua? We enter Penyucian, into sanctification. sanctification. Saudara, ini masa-masa gereja Tuhan sedang semakin dimurnikan terus setiap hari. Now this is the time where the church of God is being sanctified day by day. Kalau ada di sini yang sudah selesai dengan penyucian dan selesai, udah beres, maka itu ada pintu di situ, tempat ini bukan untuk saudara. But if you feel that you have been sanctified, your process is done, there is a door there that leads to go outside and you are done. Saudara mungkin berkata dalam hatimu, bukan level saya lagi nih, Maybe udah. you said, oh, this is not my level, I'm Lewat. done with this. Setiap hari kita mengalami yang disebut dengan sanctification. Every single day we will go through that process of sanctification. Kadang-kadang sadar tidak sadar kita jatuh dalam kesalahan di hadapan Allah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita minta ampun. Without realizing we will fail him day by day, and we will have to get up and say, Lord, forgive me. Saudara masih ingat kapan terakhir saudara mengalami jatuh dalam dosa? Mungkin kau nggak sengaja. Masih ingat kapan? Will you still remember when was the last time you sinned Nggak usah angkat without tangan, you nggak usah teriak realizing? juga. Dalam I hati don't saja need you jawab. to raise your hand, but I just want you to answer it within your heart. Mungkin ada dalam hati saudara berkata, iya Tuhan ya, tadi malam loh, habis Natal ada aja. Well, yeah, Lord, last night after the service was over. Tapi bersyukur kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengalami lagi namanya dimurnikan. But thanks be to God, we can always come before His throne, before His presence, and God will sanctify us. 1 Petrus 1:22. 1 Peter 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Bagaimana proses penyucian itu Bapak Ibu terkasih dikatakan oleh ketaatan kepada kebenaran. It says, through the obedience, obeying the truth. Oleh ketaatan kepada kebenaran. Through the obedience. Sama-sama and truth. katakan, oleh ketaatan kepada kebenaran. Through obeying the truth. Itu proses pemurnian yang terus kita That is sedang jalani hari-hari ini. Purification process that we are dealing with, we are facing with daily. Karena kita dengan Tuhan itu saudara pribadi dengan pribadi yang bertemu, kita bisa merasakan hatinya Tuhan, atau kita bisa merasakan kalau kita sedang mengecewakan Tuhan, hati kita bisa tahu. If we are fellowshipping with the Lord, we would know whether we are pleasing Him or not. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. In Hebrews 9 verse 11. Dikatakan begini firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Verse 14 says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Dikatakan bahasa Inggris, cleanse your conscience from dead works to serve the living God.
Wow. Kita ini saudara di dalam pikiran kita, di dalam daging manusianya kita ini tidak ada hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya bertentangan dengan Tuhan. Our human nature are all opposites with the desire, the will of God, The nature of flesh. God, the flesh. Makanya karena Tuhan berkata begini, berikanlah hidupmu dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging. Therefore, the Word of God says, give yourself to be led by the Spirit, not by the flesh, Supaya kamu tidak menuruti keinginan. so that you will never fulfill the desire of the flesh. Saya mau tanya Susi, Let me ask you, Susie, kalau engkau disakiti, if someone hurt you, dagingmu atau rohmu yang berkata, jangan balas. is it your flesh or is it the Spirit that says, don't repay Roh, him? dagingmu kira-kira maunya apa? What your flesh, Your would want to repay, Itu right? barusan dengan daging dia bilang, balas. She said it clearly. I want to repay that person. Ya, daging. Tapi bagaimana caranya supaya tidak menuruti daging? Menurutilah roh. Now, how can you not following the desire of your flesh? You follow the Spirit. Karena keinginan roh dan keinginan daging bertentangan, For kata the firman Allah. desire of the flesh Hallelujah. is the opposite of the desire of the Yes. Spirit. Maka karena itu apa? Susi membiarkan keinginan roh itu berkuasa sehingga dia tidak menuruti keinginan dagingnya. And Susie let the Spirit leads her, and therefore she did not follow what she wanted to do in the flesh. Kalau dalam terjemahannya mungkin Susi bilang, kalau ikut daging, 3 gigi turun itu. If I 3 follow gigi my jatuh. flesh, that person will lose 3 teeth. Tapi karena keinginan roh, maka aku akan memberikan dia satu kado yang terbaik di Natal ini. But because I haleluya. follow the Spirit, I will give that haleluya, person Susi. a present, the best present this Christmas. Bukan berarti nanti siapa yang dapat kado dari Susi, sesuatu ada di hatinya Susi tentang It does kau. not mean that if you receive something from Susie, she had something against you. Tapi karena tidak membiarkan diri dipimpin oleh daging, sehingga kita hidup dipimpin roh, maka yang tadi bertentangan itu sehingga kita yang menang dalam hidup kita adalah keinginan daripada But roh. if we let ourselves be led by the Spirit, then everything that we do will flow comes from Him, because they are the opposites, the flesh and the Spirit. Baik, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Now we're going to Glorification, go pemulihan. into the final point, which is Yang pertama tadi apa? glorification. Poin Number pertama. 1 is what? Ampunilah, selamatkanlah. Itu nyanyian saya pagi hari ini, saudara. Ini belum keluar gereja kita. We Sudah are still at ngeliatin. church, and I asked you what's number 1, and there's no answer. Pembenaran dulu, justification. Itu nomor 1. That is number 1. Kita dibenarkan dulu. Yang We are kedua, being justified. Number 2, dimurnikan. we are being sanctified. Sanctification. Sanctification. Poin yang kedua. That Baru is yang number ketiga 2. ini. And number 3, Kita suka sekali ini. glorification. Now, this is our senang sekali favorite. ini. We liked it so much. Back to that chart non yang progress salvation. Nah, lihat ini. Now, look at this. Ini kan progress. This is a progress, right? Halo? Hello? Ini progress. This is a Dia dari progress. kiri ke kanan move terus From ini. the left to the right, move on. Dari orang berdosa kita dibenarkan. From sinners, we are being justified. We're saved, we are being justified. Dari dibenarkan kita terus diproses dimurnikan. And then we're being sanctified daily. Belajar Now, hidup dipimpin oleh roh we bukan dipimpin oleh learn daging. to be led by the Spirit, not by the flesh. Kemudian masuk dalam yang final step. And then final step, we enter Glorification, into pemulihan. this glorifications. So apa dalam poin ini saudaraku? 2 Korintus 3:18. 2 Corinthians 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Haleluya. Hallelujah. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Then we are being transformed into the same image. Tadi malam Gembala Rayon kita Pak Nehemia membuka tentang bagaimana waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Last night, our senior pastor, Pastor Nehemiah, opened up about how we were being created. Firman Tuhan berkata, saudaraku,
di dalam Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Genesis 1 verse 26 says, the Lord says, let us make man in our own image. Image daripada Tuhan rusak karena apa? The image of man is ruined because of Dosa. what? Because of sin. Dosa. Because of sin. Karena dosa. Karena dosa yang merusak. Sehingga perlu saudaraku Tuhan mengadakan satu pemulihan daripada image itu. Dikatakan maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sin destroyed the image of God in us. Therefore, we are being transformed into the same image from glory to glory. Haleluya. Hallelujah. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Waktu Musa turun dari gunung, waktu dia bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. When Moses came down from Mount Sinai after he met God face cahaya to face, kemuliaan Tuhan. his face was shining. Wow. Pernah saudara lihat ketemu dengan seorang tiba-tiba ada glow-nya yang berbeda. Have you met someone and you see there's the glow in that person? Bukan karena kosmetiknya, It's tetapi not ada about sesuatu yang cosmetic berbeda. procedure, but something satu in there. kemuliaan. There is that glow, there is that glory. Seperti nyanyian lama kita, kulihat di wajahmu Just like that old hymn. I kemuliaan. see the glory Tapi di of the sebelah kiri Lord ada yang in you. nyakitin dia balik ke sini. Kulihat di wajahmu. Mari saudara, WL udah bilang, lihat kiri kananmu. Kulihat, dia nggak ada. But yet you Kulihat di keep wajahmu, pointing tapi to dia the nggak. right of on your right because someone that hurt you is on your left. So Dikatakan apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. it says what? Being transformed into the same image from glory to glory. Dalam New King James dikatakan, just as by the Spirit of the Lord. Haleluya. Yang melakukan itu adalah roh Tuhan It was sendiri. the Spirit of the Lord that does that transformation. Nah, apa yang kita mau buat hari-hari ini, saudara? Apa di season Natal mau masuk tahun yang baru? Now what is our part? Ini ada satu statement, ada satu kalimat yang saya tulis. There is one statement that I wrote here, Bring our best. so that we bring our best. Memang kalau udah bilang our best ini agak berat ya. It's pretty heavy stuff when you hear the word the best. Supaya Or ingat lagi, even Ibu bring Shirley, the Ibu best. Shirley, Ibu Shirley. So that you will remember. Shirley, shall I come over here again? Katakan saya Tuhan, Let's say that I'm the Ibu Lord Shirley adalah manusia. and Shirley is Ciptaan saya. a human being who received my gift. Pertanyaan saya, My question yang is, ada di tangan Ibu Shirley datangnya dari siapa? what Kan does tadi saya the gambaran pen that Tuhan. Shirley holds, where does it came from? Kan saya gambarannya Tuhan, dari siapa berarti tangannya? Where does that come from? Halo? Hello? I represent God, it's not Pastor Andy. Saya bilang ini saya gambarannya Tuhan. Masih I- ada yang bilang lagi Pak I am Andi. the image of, I represent God in this case, in this scenario. Dari siapa itu? So where that does come from? Nah, di sini aja kita ada dua kelompok, saudara. Ada So yang bilang even dari in Tuhan, this room, ada yang bilang dari Pak Andi. we are divided into two groups. Someone said Pastor Andy and another group says Yang saya from the lakukan Lord. adalah perumpamaan. Saya bilang ini, saya ini posisikan seperti Once Tuhan. again, I repeat it. I represent God Coba and I angkat gave itunya, Bu, that pulpennya. pen Sekarang to yang ada di tangan the Ibu Shirley ada dari siapa? Lord. So that pen came from where? Dari siapa? From where? Udah setuju semua dari Tuhan? Everyone agree? It come from the Lord. It come from God. Dan Ibu Shirley pegang itu, And dia bilang, Shirley hold it in her hand. ini adalah pemberian Tuhan yang This terbaik. is the best gift I received from the Lord. Sekarang sudah ada di tangannya pemberian yang terbaik. Now she has in her hand the best Waktu dia present, the datang best kepada gift. Tuhan, And when she came to God beri yang terbaik. to give the very best, Apa yang dia akan bawa? what she will bring to God. Apa yang dia bawa? What did she bring to God? Apa yang dia terima yang terbaik? What did Itu yang she dia terima, receive the yang dia berikan best? She kembali will kepada Tuhan. give back to the Lord. Kita tidak bisa memberi kalau sesuatu kita tidak punya. We cannot give without something that we never Bu Foni. receive. Funny. Nah ini buat engkau. Now this is for you. Saya nggak akan bisa kasih ini I kalau will saya never nggak be punya. able to give it to you if I don't have it. Sekarang saya bilang sama Ibu Jen, Bu Jen terima. Now Ini I- ada sesuatu pulpen. Ibu Jen dari jauh lihat mana pulpen apa? Now I say to Jane, Jane,
come over here, I have something for you. But yet she can see it from far. There's nothing on my hand. Kita menyembah Tuhan yang bukan imajinasi-imajinasian. We worship a God that is not an imaginary Waktu God. kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan iman bahwa Dia adalah yang punya segala sesuatu. Dia When menjadikan we segala come sesuatu yang to tidak ada God, menjadi ada. we believe that even though we cannot see with our eyes, we believe by faith that we will receive what He has for us. Apa yang terjadi dengan orang-orang Majus, saudara? 3 orang Majus dari What timur. happened to the three Matius wise 2 men? ayat 10 sampai 11 berkata Matthew begini. 2 says, Ketika mereka itu adalah 3 orang Majus, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, menyembah Yesus itu, kemudian mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Verse 10, when they saw the star, they represent the three wise men. They rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child and Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. 3 orang Majus ini waktu bertemu dengan Maria, dan di depannya mereka adalah bayi Yesus yang mereka tahu itu adalah Raja yang lahir. Mereka tidak datang dengan janji, tapi mereka datang dengan apa yang ada pada mereka. When the three wise men saw Mary and the child, they came with not just a promise, but they came with what they have on their hand. Saya mau ajak gereja Tuhan di hari Natal ini, mari kita berhenti bawa janji-janji terus sama Tuhan. I want to encourage you to stop bringing your promises to God when you come to His presence. Tuhan, tahun depan pokoknya mau lebih sungguh. Oh Lord, next year I will be more serious with you. Tuhan, pokoknya tahun depan aku akan lebih taat. Oh Lord, next year I will be more obedient to you. Coba kalau saudara punya catatan, lihat 10 tahun yang lalu. Hal yang sama juga saudara tulis di dalam catatan Maybe saudara. you used to Mau masuk take tahun yang baru. notes. I encourage you to just open up that notes, old notes. Maybe you have so many promises that you made to the Kalau Lord. saya punya kerjaan sebagai malaikat mencatat, maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau lapor aja Tuhan. Ini 10 tahun yang lalu sama laporannya ini. If I am New Year the, resolutionnya sama Tuhan. if I'm the angel here and my job is to record what human and made promises of, and I will say to the Lord, Lord, this is the same as 10 years ago. What do I do now? Janji itu bukan apa yang kita punya. The promises is not what we have. Halo? Hello? Janji itu karena kita merasa, I don't have it now. We made a promise because we don't have something with us right now that we can give. Tapi apa yang orang Majus ini lakukan? Mereka prepare emas, kemenyan, dan mur. Untuk mereka berjalan jauh, saudaraku. Mereka sudah siapkan. Dan begitu bertemu, mereka buka, dikatakan apa tadi? Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan And these kepada. three wise men, before they journey on for a long journey, they already prepared that gold, frankincense, and myrrh to be presented, to be offered up. Haleluya. Hallelujah. 3 yang mereka persembahkan. 3 things that they offer up. Gold, frankincense, and myrrh. Gold, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu bicara, kalau versi saya, gold ini. Adalah hidup saya yang sudah ditebus, itu gold saya. My version of gold speaks of my life that has been redeemed, has been saved. Saya sudah punya itu. I already have that. Do you have it? Apakah Apakah saudara punya? punya gold itu sekarang? Do you have that Hidup gold? yang sudah ditebus Do oleh you Tuhan have itu. that life that has been saved, have been redeemed? Saya nggak bilang gold saudara, gold bar saudara yang saudara simpan di bawah tempat tidur. I'm not referring to the gold bar that you kept underneath your bed Atau di safety box saudara di or bank in your manapun safety itu. box or in your bank somewhere. Saya bicara gold ini versi saya. But I'm speaking of my version of gold. Gold yang saya maksud adalah What hidup I saya yang meant sudah ditebus oleh Tuhan. Yang is ciptaan the baru life, inilah gold saya. the new life, the new creation that has been saved and redeemed. Saya bisa memberikan ini karena saya tahu saya sudah punya hidup yang sudah I can ditebus. give this because I already been saved. I have this. Kalau saya nggak punya, nggak mungkin If saya bisa I don't serahkan. have it, I cannot give this. Tadi kita nyanyi, all my life you have been faithful. We Terus apa? sang this song earlier. All my life you have been so. Terus apa? And you will sing with your breath, right? Mari kita stop complaining, stop gossiping dengan our breath. Now stop complaining and stop gossiping with our bread. Berhenti
mengeluh, berhenti gosip dengan mulut kita, dengan nafas kita. Orang gosip atau gosip leader itu, Gossip leaders, dia hidup karena dipimpin oleh daging. that person live because they are led by the flesh. Kalau saudara hidup bergaul dengan orang yang dipimpin oleh daging, maka engkau akan ikut-ikutan hidupmu dipimpin If daging. you hang around people who live led by the flesh, then eventually your life will be the same. Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. The word of God says bad company corrupts good habit. Saya sudah banyak melihat dari worship leader jadi gosip leader. I've seen so Bukan many Susi ya, worship leaders turn into gossip leaders. No, not Susie. Bukan Susi. No, not you. Susi banyak terima gosip, saya tahu. I know Susie received so many gossips, Tapi dia saring, sehingga nggak ada yang bisa dibagi. Yeah. but she did a good thing. She did not reshare the gossip. Kalau ada Susi masih membagikan, lapor saya. Susie, you can report to me if someone still pour down those gossips on you. Yang kedua bicara kemenyan. Number 2 speaks of frankincense. Ini bicara tentang satu ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan yang It kita speaks naikkan. of offerings, our Haleluya. worship, our Haleluya, praise to haleluya. God. Hallelujah. Tadi malam kita nyanyi di Natal kita lagu Last night we sang that We song. give you all Alpha and Omega. the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Wow. Tuhan bilang gini, aduh. Dia God perlu apa? says, Tuhan "No." tanya sama malaikat mungkin, dia perlu apa? Aduh. Maybe the Lord will ask the Mau angel, sidang what dia does bentar he lagi, needs? Tuhan bilang, kasih What beres. does she needs? Just take care of whatever he needs. Tuhan tanya itu ada perlu God apa dia asks, itu? What Itu does that person need? dia punya ijo-ijo belum keluar. Oh, his green card is not out yet. Ijo-ijo, green-green. Green talks about green card among Istri saya Indonesians. suka ganti-ganti terjemahan ya. Saya nggak bilang green card, saya bilang ijo-ijo. Itu green. Dia lagi butuh apa? Oh Tuhan, malaikat bilang tuh hatinya lagi sedih. Oh, the angel said, Lord, his Tiba-tiba heart. penghiburan dari is Tuhan yang sejati more and more. berlimpah-limpah. And then God will Haleluya. give him such Haleluya. comfort. Haleluya. Hallelujah. Berbau harum di hadapan Tuhan. The offering that is pleasing to the Lord. Jangan kita membawa ukupan yang berbau asing di hadapan Tuhan seperti Raja Saul. Do not be like King Saul who bring an offering but yet the Lord is not pleased. Bukan dari hati yang menghormati Tuhan Because karena it does dari not come from a tekanan-tekanan heart kiri kanan. that worship, but it comes from the pressures of the people Hallelujah. at that time. Hallelujah. Yang ketiga adalah bicara mur. Third one speaks of myrrh. Mur ini adalah bahan campuran, dia pahit tapi dia bahan Myrrh is campuran a untuk bitter minyak urapan. component to make up an oil, an anointing oil. Dan mur ini juga disiapkan untuk bagian itu campuran balsam atau balam untuk orang yang mati dalam And also myrrh is being budaya used, Timur Tengah. and according to the Middle East tradition, is being used to anoint dead bodies. Apa maksudnya poin ketiga mur ini? What Mur. is myrrh means? Biarlah kita setiap hari itu mati dalam daging kita. It talks about how we Persembahkan have sungguh-sungguh. to die to ourselves daily. Saya suka statement dari Ibu Foni, selalu dia sebut sekolah dia dulu apa? DTS, die to self. I used Fonny's term when she went into DTS Di mana? Di Bali ya? in Bali. Youth with a mission. It's a youth with a mission Mereka organization. Mereka punya sekolah namanya Disciple Training School, DTS. Tapi diterjemahkan dengan terjemahan lain, die to self, And the DTS. program that she was enrolled in called DTS, actually it stands for Discipleship Training School, but they make it as a short to die to self. Die to self. Die to self. Kita bawa gold, We bring our gold, kita bawa frankincense, kita we bawa bring myrrh. frankincense, and now we bring myrrh. Bring our best. Bawa yang terbaik. Bawa yang terbaik. Bring our best. Bawa yang terbaik. Bring our best. Maka saudara mempersembahkan hidup saudara di hadapan Allah. Do you want to offer up your life, the best to God? Makanya saudaraku, kita kalau bernyanyi, kita renungkan kalimatnya baik-baik. So whenever you sing songs, you Saya sing boleh worship songs, panggil Sam ke depan, Sam. I want you to really meditate on the lyrics. Ada satu lagu yang lama I wanna kita suka call nyanyi. Sam. Lord, I give you my heart. Sam, come over here.
I give you my soul. Do you want to give your heart today? Do you want to not only sing that, but really give your heart and give your Ku soul? berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Saudara mau? Do you want to give your life to the Lord? Aduh Pak, mau ke gereja ya rasanya perjuangan kayak apa Pak, memberikan hidup. Oh, Pastor, I struggled this morning to get up and go to church. How can I give my life to the Lord? Let me close with this. Biar saya tutup dengan ini. Last one. Ibu Nona, iya last one. Ya, terima kasih. Mesti panggil ibu dia baru senang dia. Ibu. Dia sama Hesti beda-beda tipis. Di dalam 2 Corinthians 9:7, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Indonesia, Bu. Oh. Nih. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa kita bisa menjadi orang yang memberi? Karena Tuhan kita Tuhan yang memberi. Why we can give? Because our God is a God who gives. He is a giver. He is a giver. Dia He adalah is the pemberi. true giver. Dia adalah pemberi sejati. Karena itu kita mengcopy kehidupan daripada Yesus kita yang adalah pemberi itu. Sehingga kita pun bisa memberi. Therefore we copy His nature. We imitate God. Therefore we can give. Tapi nggak sekedar pemberi yang Tuhan senangi, yang Tuhan cintai. Tapi dikatakan, for God loves a cheerful giver. Karena bukan saja sekedar memberi, tetapi sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dua orang, amin saudara. Only two people say amen. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka-suka. For Katakan amin. God loves a No, what kind bukan of giver? suka-suka. Ada satu ibu saudaraku makan restoran. There's one woman who ate at a restaurant. Dia sudah keluar dari restoran dikejar sama waiter. She came kisah out of the nyata. restaurant. This is a true story. She came out of the restaurant and the waiters chased her. Waiter bilang begini, And the waiter said, you nggak ninggalin tip apa-apa. "You did not leave any tip." Wah ini ibu saudaraku pemberani. And this person, this woman, Dia benar lakukan ini. Dia pegang itu baju and she waiter. did this to the waiter's Kau shirt. bilang apa? What did you say? Aku udah tinggalin uang tip di meja. I left my tip on the table. Periksa baik-baik. I want you to look it carefully. Sampai saudara waiter ini minta-minta maaf. Oh sorry, And the sorry, sorry. waiters apologize. Saudara kalau ke restoran memberi suka-suka atau dengan sukacita? When you go to the restaurant and you eat, what Tips, kind of tips. giver were you? Halo. Do you live Pak Ahok. tips cheerfully or because you have to? Atau ada standar yang kita ikuti? Or Sekarang there kan is a udah, aduh, standard that we follow. Oh, siapa suruh makan banyak-banyak kan tipnya juga lebih gede. well, if you spend a lot, you have to live Kita mau good makan and steak yang big harganya tip. 200, tip $2 aja udah, $2. We cannot eat a $200 steak and leave a $2 tip. Sekarang udah ditulis. Sukacita nggak Pak waktu kasih? He said that is already written. There is a standard. Well, what do you think? Do you like it? Are you a cheerful tip giver? Istrinya sebelah ini, yang benar. And the wife was like, Yang benar. is that really? Truly? Is that true? Memberi dengan? To give with what? Memberi dengan? Give with what? Sebab Allah mengasihi For orang yang God memberi dengan? love a cheerful Bukan suka-su. giver. Bedanya sukacita dengan suka-suka apa? Suka-suka itu gini saudaraku. Itu suka-suka. What Susi is- bilang gini, ini kan Natal 2000 aja deh hari ini persembahanku. Itu suka-suka. Tapi gak apa-apa, kalau yang suka-suka begitu tiap minggu juga gak apa-apa. If you give not as cheerfully, but because you have to, it'll be different. Asal jangan rupiah ya 2000-nya ya. And if Susie likes to give 2,000, well, it's like Christmas is 2,000. But yet she
She did not do it cheerfully. It's nothing. But if that is what you're giving every single week, that's fine. Saudara, kalau engkau kerja di restoran dan pekerjaanmu adalah mengandalkan tips, If maka engkau you- tahu rasanya dihargai orang. If you work at a Dihargai restaurant atau tidak as a dihargai? waitress or waiter, you would know. Ada 4 anak muda di belakang. Siapa yang pernah jadi waiter? Any How of many you? of you have been a waiter? You in the back? None of you. None of you? Nggak qualified semua itu 4 anak You're muda. they're not qualified. Orang cuma bagus kalau foto-foto. Siapa? Oh, Sam has been a waiter. Oh iya, you. Yeah, you have been a waiter. Berapa tips terbesar yang kau pernah terima dan kau senang What is the banget? biggest tip that you have received and you love it so much? How much? $70. He said 70. Wow. Itu orang makan berapa banyak? Habis berapa? How much did he spend for the food? Banyak banget atau cuma makan $10 kau kasih 70? Over 100 probably. Yeah. He Dan said kau over. senang banget. Pernah nggak dapat tips yang kecil banget dan kau kesel banget? Have you ever Berapa dolar? received a small tip? Hah? How No much? tips at all? Did you forgive that person? That's my question now. Eventually yeah, but not that day ya. Ampuni nggak orang itu yang nggak ninggalin tip? Pastor Randy, when I go home I pray, Lord bless that person, Lord bless him. Bless him. Dia bilang iya, akhirnya diampuni, nggak tinggalin tip. Sekarang saudara bisa relate apa yang saya maksud. So you can relate to what I just shared. Saya percaya waktu Samuel melayani itu nggak dilempar makanan di depan orang I itu believe sehingga when dia ngasih. Samuel served Hanya dikasih the guests, nol. Samuel did not just throw the plates around and just throw the food around. No, Saya percaya he did his Samuel best. melayani orang dengan baik, semuanya I dilayani. believe he did his best. He performed. He served the customer well. Tuhan bilang apa? God says what? God loves a cheerful giver. Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maukah saudara memberi hidup kita, memberi hidup saudara di hadapan Allah? Do you want to give your life Your best. cheerfully, your best?